Okay, game 2 na ta sa atong undercard. Pinaog sa game 1 ang Team Naga batog sa Team Talisay. Nga sila si Elmer, Ray og si Shantoy. Team Naga na to, Ronnie, Ernie og si William. Okay, game 2 na ta mga boards ha. Servisyo Shantoy. Yay ka. Pasok ang tira ni Elmer. 2-0 na, 2-0. 2-0 run in favor of Team Talisay. Elmer, Toyol Ronnie, Shantoy, kanlat. Siaro inside to. Out ball. Out ball. Bola sa Team Naga. 2-0 atong skor ha. Oh, thank you so much to our sponsors of this bakbakan event here in Lamang Pinumungahan, Cebu. Panguluhan ni Boss Gili Baloro, Boss Sator Ligara, Boss Jim Hiniralaw ni Minso, o sa Lamak Barangay Council. O na ato ang kinatibok ang sponsor sa ato ang bakbakan event dire sa Lamak Pinumungahan. Ug matsalam kayo ni Boss Jim ni Minso sa iyahang pabaon. Secret ay pabaon budbud. Wow. Servisyo Ray. Shantoy. Out ball. Servisyo William. Shantoy. Turo Ernie. Dive. Bang. Ayay. Ka. 2 iguales na. 2 iguales. Laban Team Talisay. Iyay ka oh. Sakitas bulas Team Naga. Servisyo palanggay daan. Ungasi ng bola. 3-2. Fred. Ale bara. Ya Elmer. Okay. Kuya Mimer bundak. Yay ka. Yay. Bara. Sumablay si Ronnie Ricketts. O atong champion ani mudawat og tricky ha. Atong loser mudawat og toki sa atong undercard. Bola. Pilipin ko ta dito. Bola dai. Atay. Ote butsu. Bola sa Team Naga. Servisyo Ronnie. Na. Susan. 4-3. Atay. Unsa na re? 5-3, duhay labaw. Yawag serbisyo ng Ronnie ay. This halftime is brought to you by Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Maricel Anthony Chicharon, Karkar number 1 Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Grabe naman na Ronnie. City 3 na. Gimasakir man sila serbisyong Ronnie. William. Ronnie. Okay, papart. Tunal. Bugha. 8-3.
Servisyo Ronnie. Waites. William. Santoy. Lo. Bang. White tao pa part. Tao from score no kan. Bisag engkanto, wa yun. Ngita kang engkanto sloyo, wa. 8-3 sa. Gigang William oy. Tungod na siya mga cheerer dia. Away cheerer si William na skilid. Servisyor Erne. Iyay ka. Score 9-3. Labaw ang Team Naga. Last 3 na. Rooney og si Erne ha. Di masaggang ang serbisyo. Di makaon makahilo. Serbisyo last 2 na. Naunsa na ang Team Talisay. Nimbuwag ng espiritu. Last one. Last ball, servisyo Erne para daog, para champion. William. Pakan na. Side out, side out. Servisyo. Ay. Unsaon man nato ka skora na kung ang serbisyo palanggani di kasod. Kini para daog para tudax ni. Para tudax na gyud. Congrats William Erne og ni Ronnie sila atong champion sa atong undercard.